Assalamualaikum. Welcome to Pak Forces Guide. Join Pakistan Army as AFNS नर्सिंग ऑफिसर। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान आर्मी AFNS का जो टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेटेस्ट टेस्ट पैटर्न 2024 का शेयर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये आपने इस तरह करना है कि गूगल पे आपने सर्च करना है PAK पाक FORCES फोर्सेस GUIDE गाइड, पाक फोर्सेस गाइड। आपने ये लिखना है और सर्च करना है। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी पाक फोर्सेस गाइडलाइंस के नेम से। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च पे आपने AFNS टेस्ट पैटर्न लिखना है। AFNS टेस्ट पैटर्न जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट एक पोस्ट ओपन आ जाएगी, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज AFNS टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस 2024। इसको पे आपने क्लिक करना है, ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो टेस्ट पैटर्न की हम बात करें AFNS की, तो AFNS का जो इनिशियल टेस्ट है उसमें 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के आपके टेस्ट होते हैं। ये कंप्लीट जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट है अगर हम उसकी बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक सेकंड होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। पहले आपका वर्बल आता है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे। जब उसमें फिर जब आप वर्बल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका नॉन वर्बल आएगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में टोटल 84 MCQs होंगे। टाइम लिमिट आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 30 मिनट्स में आपने 84 MCQs अटैम्प्ट करने होंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। अब इसमें देखें टाइम कम है और MCQs ज़्यादा हैं, तो इसमें इस स्पेशली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में अपने टाइम को मैनेज करना होता है। ठीक है, अगर आपका टाइम जो है एंड हो जाता है और आपका जो है जो भी इसका पासिंग रेशियो है MCQs आपका नहीं होते तो फिर आपका टेस्ट जो है क्लियर नहीं होगा। जैसे 84 MCQs हैं तो आपने 84 में से 55% मार्क्स जो है लेने होते हैं, यानी 84 में से मिनिमम भी आपके जो है 45 MCQs तक करेक्ट होने चाहिए। देन नॉन आपका जब वर्बल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएगा। नॉन वर्बल में 64 MCQs होंगे और 30 मिनट्स सेम टाइम होगा। ठीक है, नॉन वर्बल फिगर्स वाले होते हैं और वर्बल वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जब आपका नॉन वर्बल का टाइम एंड होगा 30 मिनट्स, तो आफ्टर 30 मिनट्स आपका इंटेलिजेंस का कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। पहले वर्बल का जैसी टाइम एंड होगा आपका नॉन वर्बल स्टार्ट होगा। नॉन वर्बल का टाइम जैसी 30 मिनट्स एंड होगा तो आपका इंटेलिजेंस का कंप्लीट रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आप उसमें जो है पास हो जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में तो फिर आप जो है नेक्स्ट टेस्ट आपका ओपन होगा, नेक्स्ट ऑप्शन एकेडमिक टेस्ट का, वो आपका ओपन हो जाएगा। एकेडमिक में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स में से एकेडमिक टेस्ट जो है ना 4 सब्जेक्ट्स का बनता है, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, अब इसमें टोटल जो है 50 MCQs होते हैं एकेडमिक में और 25 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो टोटल यानी मिक्स MCQs होंगे इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के। ठीक है, तो जब आपका ये नहीं टाइम एंड होगा फिर आपका एकेडमिक का रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आप एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर जाती हैं तो फिर नेक्स्ट टेस्ट आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो बेसिकली 200 MCQs होते हैं। अच्छा, जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका एकेडमिक होगा। एकेडमिक जब क्लियर हो जाएगा, अगर आप एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेती हैं तो इट्स मीन आपने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया। पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई कैंडिडेट फेल नहीं होती। ठीक है, ये एक जो है लाजमी अटैम्प्ट करना होता है ये टेस्ट, और इसमें इजीली जस्ट आप ये टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें 200 MCQ 30 मिनट्स हैं। आपने जस्ट क्वेश्चन रीड करना है, इसमें सोचना तो होता नहीं है। ठीक है, नीचे ऑप्शंस गिवन होते हैं और आपने डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो है इजी क्वेश्चंस होते हैं। जब आपके ये तीनों टेस्ट हो जाएंगे कंप्लीट तो इस तरह फिर आप अपना इनिशियल टेस्ट कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे, अच्छा अभी हम इसके ये था यानी आपको टेस्ट पैटर्न बताया है ना। अब आगे हम इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो टेस्ट सिलेबस में हम देखें तो पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें ये सब टाइप्स इंक्लूड होती हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, डायरेक्शंस, परसेंटेज, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ब्लड रिलेशन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, डेज रिलेटेड, एनालॉजी और ऑड मैन आउट।
تو یہ تمام ٹائپس آپ کے وربل میں انکلوڈ ہوتی ہیں. نان وربل میں سیریز کمپلیشن، آڈ مین آؤٹ، انالوجیز، پیٹرن ریلیٹڈ، تو اس طرح کی یہ ٹائپس ہوتی ہیں. تو آپ کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے وہ یہ یعنی ان ٹائپس میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب نیچے آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ کا ایک لنک مل رہا ہے، کلک ہیئر، یہ دیکھیں ٹیسٹ پریپریشن کا. آپ یہ یہاں پہ کلک کریں گی تو آپ کے سامنے، اگر آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے، تو کچھ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی وربل اینڈ نان وربل سے ریلیٹڈ. وہ ویڈیوز دیکھ کے آپ اپنے کانسیپٹس کلیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم ادر سبجیکٹس کی بات کریں ایکیڈیمک میں، تو اس میں آپ کے انگلش جو ہے، انگلش میں آپ کے سینونیمز، اینٹونیمز، پریپوزیشن، کریکٹ فارم آف وربز، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس، ٹینسز اور پارٹس آف اسپیچ. تو یہ جو ہے یہ ٹاپکس ہوتے ہیں انگلش کے جو بھی 4 to 5 MCQs ہوں گے. ٹھیک ہے. فزکس کی بات کریں، بیسک ڈیفینیشنز، ایسے یونٹس، فارمولاز یاد ہوں، ڈائمینشنز پوچھی جاتی ہیں، لاس جو ہے اسپیشلی وہ یاد ہوں فزکس کے پارٹ 1 پارٹ 2 کے نا. آپ کا جو پارٹ 1 پارٹ 2 کی فزکس اسی میں سے کمپلیٹ ٹیسٹ آتا ہے. تو اس کے فزکس کے جو ہے 10 to 15 کویشچنس ہو سکتے ہیں ٹیسٹ میں. کیمسٹری میں بیسک ڈیفینیشنز، فارمولاز وغیرہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور اگر کوئی لا وغیرہ ہے تو اس میں اسٹیٹمنٹس وغیرہ آپ کو یاد ہوں. تو اب پھر کیمسٹری میں فارمولے زیادہ تر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں کیمسٹری کے بھی جو ہے 5 to 10 MCQs ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر بایو کی بات کریں تو بایو کے 15 تک ہو جاتے ہیں MCQs. بایو میں بھی اسی طرح بیسک ڈیفینیشنز وغیرہ پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ویلیو پوچھ لی تو بایو کے جو ہے وہی فزکس بایو یہ جو ہے 10 to 15 اتنے ہوتے ہیں. ٹھیک. کیمسٹری کے 5 to 10 اور اسی طرح پھر انگلش کے 5 تو ٹوٹل 50 MCQs ہوتے ہیں. ابھی یہ کچھ نیچے 5 MCQs گیون ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں یہ جیسے کہ آئیونک بانڈ از فارمڈ بائی ڈیش، تو یہ کیمسٹری کا ہے. اسٹڈی آف فاسلز از کالڈ ڈیش، بایو کا ہے. یونٹ آف ہیٹ، ٹیسلا از دی یونٹ آف ایکٹیو ٹرانسپورٹ، کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بایو کا کویشچن. یونٹ آف فورس کانسٹنٹ فزکس کا ہے. ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ از کالڈ ڈیش. یونٹ آف ایفیشینسی. photosynthesis carried out by terrestrial plant is dash of total photosynthesis. تو یہ بایو کا ہے. ہیڈ ریز این ایگزامپل بایو کا ہے. ایکسلریشن از اے ڈیش کوانٹٹی فزکس کا. گریوٹی ایٹ دی سینٹر آف دی ارتھ از ڈیش فزکس کا آ گیا. دی میکسیمم رینج فار پروجیکٹائل موشن از ڈیش، تو فزکس کا آ گیا. یہ کچھ MCQs ہیں جو کہ پاسٹ MCQs ہیں. تو ان سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کے کویشچنز آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی زیادہ کنسیپشول ٹائپ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ نیچے ایک لنک مل رہا ہے آپ کو FNS گائیڈ بک بائی کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ نے گائیڈ بک بائی کرنی ہے تو یہ شاپ کیپر ہیں ان کا یہاں پہ آپ کو نمبر وغیرہ مل جائے گا. اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مزید جو ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو یعنی کچھ پاسٹ FNS کے کویشچنس پہ ویڈیوز دے دوں گا. ٹھیک ہے. FNS کے جو پاسٹ MCQs آئے ہیں تو وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. باقی اب ہمارے چینل سے اٹیچ رہیے. انشاءاللہ بھی بہت جلد جو ہے اس کی ٹیسٹ پریپریشن ہم جو ہے اسٹارٹ کریں گے. چینل پہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ ہو جائیں گی تو ان سے بھی آپ جو ہے اپنی پریپریشن وغیرہ کر سکتی ہیں. کہ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سے اٹیچ رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اوکے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.